Skan Bouhawela, propriétaire d'une animalerie amazonienne. Donc, Halit Hanout, le projet. J'ai fait des cages. Je prends des chiots que je revendais, des chatons. Fait bélier faire du bien autour de moi, servir du bonheur. Parce que n'oublions pas, un animal de compagnie, c'est une thérapie pour les enfants, pour toute la famille. Donc tu te dis, tu sèmes du bonheur dans les familles. Enfin, et après 1 an, j'ai compris que je faisais que du tort au fait, à ces animaux-là. Tu sélectionnes la bonne famille. ديما تغلط يكلمك واحد يقول لك اسمع واحد شري من عندك معناها كلب يكلمك عن بعد يقول لك اسمع راني جو في ان فاكونس وما عنديش وين نحط الكلب كان تجي تهزو باش تحطه في الشارع. Tu te retrouves dans des situations comme ça. يجيك واحد يقول لك بعد 3 شهور يقول لك لا اسمع الكلب هذا انا باش نعطيه راهو كان تلعب تلقى لي فيه بيعه. Je dis mais c'est pas un jouet, hein. c'est pas un jouet, c'est pas un objet, c'est un membre de la famille. Et moi هذه العقليه نتاعي معناها انا هكا نخمم. Donc لقيت روحي نبيع معناها لقيت روحي معناها je déprimais à cause de ça. Donc خرجت للحي. Donc j'ai arrêté de vendre, d'autant plus qu'il y a tellement de choses à faire avec les chiens errants qu'on a. On a برشا كلاب مصايبه, on a برشا قطاط, on a برشا خدمه لازمها تتخدم. مش الو بلديه اجا ويجيو يقتلوا الكلاب ويقتلوا القطاط وجيرانك تسمم قطوسك والاخر يعمل درشنو ويحط له. دونك il y a tellement de choses à faire اللي انا زايد باش نزيد نكبر في هالكوميونيتي هذه ونبيع كلاب وقطاط. وتعرفت على الاسوسياسيون, تعرفت على البات. L'association PAT, c'est l'association, personnellement, je la trouve très sérieuse et j'ai confiance en eux. Donc, عاونتهم كيما النجم وعاونت روحي d'ailleurs خاطر هما زاد ils m'ont permis باش انا نعاون روحي pour انا que je m'accomplis معناها توصل انت تهز كلب من الشارع وتربيه وتداويه وتعمل c'est un accomplissement en soi معناها. Donc هما ils m'ont permis de me connaître وانا j'ai contribué aussi. انا لليوم في الحانوت عامل une tirelire اللي d'ailleurs اللي c'est un appel اللي يحب يجي يعاون il y a une tirelire اللي تمشي direct dans le PAT. ما فماش برشا دون راهو فماش ناس تعاون برشا. Ça commence, c'est pas dans notre éducation mais ça commence, ça bouge. مازلنا بعاد mais c'est bien. Il faut ديما واحد يبدا بوزيتيف ويقول لهم c'est bien. Il faut continuer sur ça. فهمت. Donc transmettre tout ça à des gens qui bossent avec moi, c'est très important. Donc ça a été une école pour moi. Cette pédagogie que vais-je transmettre ça aux gens qui travaillent avec moi. C'est très important. خاطر انا بيدي je me découvre. كيفاش لازم نوصل لهم انا كيفاش نخمم اليوم هما المومو وامنه. Donc كيفاش لازم نوصل لهم الحكايه هذه. Déjà il faut formater ces gens-là. معناها بالباجاج اللي يجيوك وكل شيء il faut les reformater وتحطهم كيما انت تحب تمشي في حياتك. Et j'ai réussi à le faire. Il y a des étapes, il y a des choses à faire, mais on réussit. Quand on veut, on peut le faire.